अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज़ के साथ मैं हूँ सैयदा अदीबा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहाँ पर रॉयल तेज़ इस्लामाबाद बना एक और मजलूमा की आवाज़, जिसकी उम्र भर की जमा पूंजी एक मकान था, उसको कब्ज़ा माफिया ने मस्मार कर दिया। बासर मुलजमान की जानिब से उम्र भर की जमा पूंजी लुटा जाने के बाद मुतासरा औरत ने रॉयल तेज़ से रब्ता कर लिया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से सईद अवान की इस खसूसी रिपोर्ट में। इस वक्त हम उस जगह पे यहाँ पे मौजूद हैं जो मुतासरा जो ख़वातीन है, उसका ये घर जो गिरा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि हमारा घर यहाँ पे उन्होंने गिरा दिया है। तो हमने यहाँ पे आ गए हैं। कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कि ये जो जब प्लाट है जो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्होंने गिरा दिया, उसको मस्मार कर दिया है। यहाँ के जो गार्डर थे वो गिरा दिए हैं। और ये साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो साथ ही गुलबर्ग की ये बाउंड्री वाल है, उनका कहना है कि यहाँ के वो जो गार्ड थे उन्होंने भी साथ यहाँ के इसके साथ गिरा दिया है। उनसे भी बात करते हैं कि वो इस बारे में मज़ीद क्या बताते हैं आपको। मेरा प्लाट था शरीफाबाद में, करामताबाद के बिल्कुल साइड पे, मतलब साथ ही ना। तो मेरे वालिद साहब हमने वहीं पे ख़रीदा। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं थोड़ी अर्सा तो यहाँ पे रही, फिर उसके बाद मैं कराची चली गई। तो उधर से वापस आई हूँ, तो वहाँ पे किसी ने घर तामीर करवाया हुआ था। फिर जब मैंने जाके पुलिस पे रब्ता किया, तो ये ज़ुबैरी शाह और मामूर ख़ान और शाहिद खोकर, फिर इन्होंने मुझे उसके मुतबादिल प्लाट गुलबर्ग ग्रीन के साथ दिया। फिर वहाँ पे जो है ना, इन्होंने फिर मैंने एक रूम बनवाया, वॉशरूम, मतलब पूरा सेटअप अपना मैंने उसको बनाया। तो उसके बाद जो है इन्होंने उसको गिरा दिया। गुलबर्ग के गार्ड आए, और ये गुलबर्ग ग्रीन की जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ बिल्कुल करामताबाद बिल्कुल साथ है। अच्छा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं? जी जी, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब चौधरी खालिद आए, ज़ुबैरी शाह आए, और गुलबर्ग ग्रीन के गार्ड साथ लाके इन्होंने पूरा वो उसको बिल्कुल मलबे का ढेर बना दिया। तो ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और मुझे इस चीज़ का बहुत, मैं परेशान हूँ। और मेरी अच्छा, इस वाले से कोई आपने थाने में कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई है कि नहीं कराई? जी, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई करें, मुझे इंसाफ दिलवाएं ना, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं किराए के मकान में खुद रहती हूँ। ये मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। पहले नुकसान हुआ, उसके बाद ये तामीर इतना कर्ज लेके करवाया, वो भी नुकसान हो गया। मेरी अपील है वज़ीर आज़म साहब कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, और जो ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है इसका अज़ाला करवाया जाए, और जितना नुकसान मेरा हुआ है उसको भी पूरा करवाया जाए। सर, ये बिल्कुल इन्हीं का मकान है, हमने खुद बनवाया, मतलब कि पानी वगैरह और बिजली का हमने निज़ाम ने दिया है। तो तकरीबन 4 दिन पहले यहाँ पे कोई बंदे आए हैं, तो जी हमने मकान दोबारा रिपेयर करना है ये करके, तो उन्होंने गिरा दिए। मेरा टाइम शॉर्ट था, मैं ड्यूटी पे जाता हूँ रात को, तो सुबह जब मैं वापस आया हूँ तो ये गिर चुका था मुकम्मल। SP रूरल जोन नौशरवान की हिदायत पर थाना नेलोर पुलिस की कार्रवाई। मवेशी चोरी करने की वारदात में मुलविस मुनज़्ज़म गिरोह के 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से महमूद खान। SP रूरल जोन नौशरान अली की हिदायत पर थाना नेलोर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। मवेशी चोरी की वारदात में मुलविस मुनज़्ज़म गिरोह के 5 मुलजमान गिरफ्तार चोर गैंग में अली अदनान, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शाहिद और गुलजादा शामिल हैं। मुलजमान के कब्जे से 20 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के मवेशी बरामद, जबकि मुलजम अली अदनान के कब्जे से एक 30 बोर का पिस्टल भी बरामद हुआ है। मुलजमान को चोरीशुदा माल ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो ट्रक में लोड कर रहे थे मवेशियों को। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने मुतअद्दिद मवेशियों को चोरी करने का इंकशाफ भी किया है। ज़राए का कहना है कि मुलजमान वकार याफ्ता भी हैं। कार्रवाई DSP आबद इकराम की निगरानी में SHO थाना नेलोर और उनकी टीम ने की। DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन ने पुलिस टीम को शाबाश दी। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन से आमदन से ज़ायद असासों और गैर कानूनी तरीके से फ़वाइद हासिल करने के केस में जवाब दोबारा तलब किया गया। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे फैसल अजीम से। जी फैसल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। साहब ब्यूरो नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जवाब तलबी का नोटिस दोबारा भेज दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन से आमदन से ज़्यादा असासों और गैर कानूनी तरीके से फ़ायदा हासिल करने के केस में जवाब दोबारा तलब किया गया है। नोटिस में दर्ज है कि आपकी दरख्वास्त पर 23 दिन की मोहलत दे रही है। आसिफ जरदारी को 16 सितंबर तक जवाब जमा करने की हदायत की गई है। साबिक सदर से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में फ्लैट से मुतल्लिक दस्तावेज़ भी तलब की गई। आसिफ जरदारी को नोटिस इनकी इस्लामाबाद और कराची रिहायश गाहों पर अरसाल किया गया है। पहले नोटिस में नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जवाब मांगा था कि न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई गई।
نائب نے نیو یارک فلیٹ سے متعلق آصف زرداری کو سوال نامہ اور معلومات کے حصول کے لیے نوٹس بھیجوایا۔ کیمرہ مین امیر مختار کے ساتھ فیصل عظیم، رائل نیوز اسلام۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر عید الاضحیٰ سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسہ اضافہ کر دیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عبدال عباسی۔ جی بالکل، جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے آئے روز مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی۔ ٹھیک اسی طرح ایک بار پھر وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ پٹرول کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسے، ڈیزل 2 روپے 54 پیسے، مٹی کا تیل 1 روپے 39 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 27 سے فی لیٹر اضافہ۔ وزیراعظم عمران خان نے قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ دوسری جانب LPG کی قیمت میں 5 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا اور پولیس اور سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی میں LPG کی بلیک مارکیٹنگ جاری ہے۔ LPG گیس اضافے کے بعد 165 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 60 روپے کا اضافہ کیا گیا اور گھریلو سلنڈر 1950 میں فروخت ہو رہا ہے۔ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 225 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ کیمرہ مین راجہ جاز کے ساتھ عبدال عباسی، رائل نیوز اسلام آباد۔ آل پاکستان اوورسیز امپلائیز اور پروموٹرز چودھری خالد کمبو نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اس انڈسٹری پر توجہ دیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ریونیو دے سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سعید اوان کی اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ٹائیگرز گروپ کے چیئرمین چودھری خالد کمبو نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں اور ہمارے چولہوں کو ٹھنڈا ہونے سے بچائیں۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا کی لہر کے نتیجے میں فلائٹس بند ہیں جن کا اثر اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شعبہ سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شعبہ ہے جو کہ اب تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کرونا کی وجہ سے فلائٹس بند ہیں جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری زب و حالی کا شکار ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہونے سے بچائیں۔ کیمرہ مین وقاص کھوکھر کے ساتھ سعید امن، رائل نیوز اسلام آباد۔ وفاقی دارالحکومت میں منگل بازار، جمعہ بازار اور اتوار بازار لگایا جاتا ہے۔ منگل بازار عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہا اور سیکیورٹی کے بھی کوئی انتظامات نہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اپنے رپورٹر عبدال عباسی کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عبدال عباسی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد منگل بازار میں موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف بازار یہاں پہ لگائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے۔ اگر بات کی جائے یہاں سب سے پہلے سیکورٹی کے حوالے سے، تو سیکورٹی کے بھی یہاں پہ انتظامات آپ کو ہم آگے چل کے دکھائیں گے کیسے انتظامات ہیں، عوام کی بھی رائے جانیں گے، اور دوسری طرف باہر کی نسبت یہاں پہ کیسے ریٹ دیے جا رہے ہیں، عوام کو کیا ریلیف مل رہا ہے، آئیے جانتے ہیں عوام کی زبانی۔ سیکورٹی کا تو کوئی انتظامات نہیں ہے جی، اور دوسرا یہاں پہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ کس درجے کے آم کیا ریٹ ہے اور کس درجے کا فروٹ کیا ریٹ ہے، کوئی سبزی کا کیا ریٹ ہے۔ باہر کی نسبت یہاں پہ جیسے باہر سے آپ چیز، اور بھائی جو یہاں اگر 100 روپے کلو آم بکتا ہے نا، تو میرے گھر کے پاس 100 روپے کلو بکتا ہے، تو یہاں پہ بھی 100 روپے، کوئی فائدہ نہیں ہے جی، کوئی فائدہ نہیں۔ میں عمران خان سے گزارش کروں گا، میں عمران خان کا ورکر ہوں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، لیکن یہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا اور یہ بہت غلط ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب، میرے سمیت میں، ہم سب چور ہیں۔ روپے کی چیز لاتے ہیں 20 کی بیچتے ہیں۔ کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریٹ تو کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں، کمیٹی والوں کو 20 روپے کی ضرورت ہوگی، 40 کی ضرورت ہوگی، 1 کلو آموں کی ضرورت ہوگی، وہ کہہ رہے ریٹ صحیح، اور وہ اللہ معاف کرے، وہ بھی وہی ہیں، ان کا پیٹ ساتھ ہے اپنا۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی جناب یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے، مہنگائی ہے، ہمارے محلے میں ہے، یہی ہماری گلی میں ریٹ ہے، ہمیں یہاں سے آگے لینے کا کیا فائدہ، اتنا کرایہ اور اتنا خرچہ کر کے آنے۔
اس بازار میں بالکل کوئی ریلیف نہیں ہے. گھی پتہ کرو تو 290 روپے کا صرف ہانڈی گھی ہے. ڈالڈا جو ہے 320-30 روپے کا مل رہا ہے. اس وقت نہیں ہے. بلکہ اگر منڈی آپ جائیں گے وہاں پر سبزیاں آپ کو زیادہ سستی ملیں گی. یہاں پر سرکاری ریٹ ہے. سرکاری افسر جو پرائس کنٹرول والے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جل کر جو ہے قیمتیں طے کرتے ہیں, جس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. مارکیٹ آپ چلے جاؤ گے, اس سے سستی سبزیاں ملیں گی, اس سے سستا فروٹ ملے گا. کوئی ریٹ میں فرق نہیں ہے ان کا. یہ صرف اور صرف حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. سرکل بازار میں مہنگی چیزیں ہیں. جو ان کے پرائس کنٹرول والے ہیں وہ منگل بازاروں کے ساتھ ملے ہوئے رشوتیں کھاتے ہیں اور ان کی مرضی کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر ان کے ساتھ ریٹس طے کرتے ہیں. اگر آپ آج منڈی میں چلے جائیں گے جو قیمت یہاں پر ہے اس سے سلیادی قیمت میں منڈی میں چیز مل جائے گی. یہاں انہوں نے لٹ مار کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ کو ریلیف نہیں مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا, بالکل نہیں مل رہا ہے. تھوڑا سا ریٹ تیز ہے. کون سی چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو ایسے ہیں مثلاً کوئی آم ہو گئے اور دوسری وغیرہ ہوگی, مختلف جو فروٹس وغیرہ ہیں ان کے بیچ میں ہے تھوڑا سا ایشوز ہے. کہ بازار کی سیکورٹی زبردست ہے, ٹھیک ہے, سیکورٹی ٹھیک ہے. باقی باہر جو چیزیں مل رہے ہیں نا, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سیکورٹی پولیس اہلکار ایک بھی یہاں پہ کسی گیٹ پہ موجود نہیں ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے. پولیس اہلکار اگر نہیں ہو پھر بھی جو ہے نا ماحول ٹھیک ہے. پہلے ادھر سیکورٹی کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ پہلے پولیس اہلکار ادھر کھڑے ہوتے. پولیس والے میرے جاننے والا ہے کیونکہ میں خود جو ہے نا پولیس میں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب بھی جو ہے نا انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے. سب سے زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں یہاں پہ. ابھی ہوئی ہے پچھلے مہینے 3 چوریاں تو ہوئی ہیں وہاں پہ. سیکورٹی کے حوالے سے کسی گیٹ پہ بالکل بیکار سیکورٹی ہے. سیکورٹی تو یار یہاں پہ اتنی بری نہیں ہے. اچھا, تو بری نہیں ہے. آپ کو کوئی پولیس اہلکار یہاں پہ نظر نہیں آتا. آج کے دن نہیں ہے, عام دنوں میں ہوتے ہیں. عام دنوں میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو حکومت ہے, اور کون ہے. اس حوالے سے یہ میں آزاد کشمیر کا دورہ کر کے ابھی آ رہا ہوں. لوگوں کو یہ سمجھا گیا یار پی ڈی اے کو گورنمنٹ دے دیں, کیوں پاکستان میں پی ڈی اے کی گورنمنٹ ہے, لوگ اسی طرح ووٹ دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب الٹا مجھے بھی گالیاں تھیں. انہوں نے کہا گھی 300 روپیہ, آٹا 200 روپیہ, چینی 150 روپیہ. کیا یہ حکومت کا نیا پاکستان ہے؟ یہ ٹیم نالائق ہے, نااہل ہے, وہ مافیا سے کنٹرول نہیں کر رہی. یہ مافیا نے یہ آٹا چینی گھی کے پر کنٹرول کر کے آپ کو ناکام کر رہی ہے. جب اس بازار کا وزٹ کیا تو یہاں ہمیں 3 اہم مسئلے سامنے نظر آئے. سب سے پہلے یہاں پہ دیکھا جائے تو سیکورٹی کے حوالے سے جو انتظامات بالکل ناقص دکھائی دے رہے, کیونکہ تمام گیٹس ہم نے چیک کیے, تمام کسی گیٹس پر بھی کوئی سیکورٹی اہلکار, نہ تو پولیس کا سیکورٹی اہلکار اور نہ یہاں کا اپنا کوئی سیکورٹی اہلکار موجود تھا. دوسری طرف اگر دیکھا جائے دوسرا اہم جو مسئلہ ہے, یہاں جب ہم نے عوام سے بات کی تو عوام کا کہنا ہے کہ باہر کی نسبت یہاں پہ جو ہمیں ریٹ دیے جا رہے ہیں کوئی ہمیں ریلیف نہیں فراہم کیا جا رہا. تیسری بات کرتے چلیں تو تیسری یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ کورونا اسوپیس جو ہے, کورونا اسوپیس پر مکمل جو ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, کیونکہ تیسری لہر ہے بلکہ یا کورونا کی وہ انتہائی خطرناک ہے, اور کورونا اسوپیس پر بھی یہاں پہ عمل نہیں کیا جا رہا. ڈی سی اسلام آباد, چیف کمشنر اسلام آباد, انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہاں بازاروں کا وزٹ کیا جائے اور یہاں خاص کر کے ایس او پیز اور سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں, کیونکہ یہاں پہ ساتھ ہی بازار کے ساتھ اب دیکھا جائے تو یہاں پہ جو لوگوں کے گھر ہیں, یہاں رہائشی علاقہ ہے اور سیکورٹی ایک بہت بڑا رسک بن گیا ہے. راجہ جاز کے ساتھ عبدال عباسی, رائل نیوز, اسلام آباد. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے رخ کریں گے دیپال پور کا, جہاں پر ہمارے نمائندے وقاص احمد کی رپورٹ کے مطابق حویلی لکھا میں بلیک مارکیٹنگ بے نقاب. حویلی لکھا سٹوروں پر آٹا نایاب ہو گیا, جبکہ عام مارکیٹ میں یوٹیلیٹی سٹور کا آٹا 150 روپے مہنگا دستیاب ہے. بلیک مارکیٹنگ اس حد تک بڑھ گئی کہ غریب کو کچھ نہیں مل رہا. تصاویر اور ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادارے کہاں سو رہے ہیں. کیا گورنمنٹ آفیسر منتریاں لینے میں مصروف ہیں یا ان کو علم نہیں؟ حویلی لکھا کی عوام چینی گھی آٹے سے محروم ہے. ٹائیگر فورس کا کام نشاندہی کرنا ہے, اداروں کا کام عمل درآمد کروانا ہے. ٹائیگر فورس حویلی لکھا کا مسلسل چوتھے روز بھی یوٹیلیٹی سٹورز کا سامان باہر سے برآمد کروانے اور رضاکارانہ کام اور سارا دن محنت کرنے میں مصروف ہیں. اعلیٰ حکام ان معاملات کا نوٹس لیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ احسن سیف اللہ نے تھانہ صدر شیخوپورہ اور تھانہ بی ڈویژن کا اچانک دورہ کیا. تھانہ میں موجود سائلین کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے. تھانے کا ریکارڈ چیک کیا, حوالات میں موجود ملزمان کی تفصیلات دریافت کی. محرران تھانہ کو تھانوں کی صفائی اور ریکارڈ کو مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں.
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां पर MNA मखदूम ज़ादा सैयद मुर्तज़ा महमूद सादिकाबाद में तर्जमान मुस्लिम लीग नून चौधरी अब्दुल सबूर एडवोकेट से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत और फाते कर रहे हैं। इस मौका पर राना तारिक महमूद, चौधरी शफीक चेयरमैन बल्दिया, चौधरी मोहम्मद यासीन किसान रहनुमा, सरदार अख्तर सईद, सरदार रईस यासिर और जाम कमीर खान, हाफिज फैज़ुर रहमान, जाम मंगल खान भी मौजूद हैं। चनियोट में रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रिफ़त मुख्तार राजा का ज़िला चनियोट का दौरा। RPO ने थाना सद, थाना सिटी चनियोट की इनफॉर्मल इंस्पेक्शन की। इस मौका पर DPO चनियोट बिलाल जफ़र और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। RPO ने थाना का रिकॉर्ड चेक किया। मुतल्लिका अफसरान को थाने का रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की है। RPO ने थाना की इमारत, हवालात, मुख्तलिफ कमरों, कूत, मुतफरिक स्टोर का मुआयना किया। RPO ने फ्रंट डेस्क का विजिट किया। फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग्स दरख्वास्तों का जायज़ा लिया। RPO ने मुतल्लिका अफसरान को पेंडेंसिटी ख़त्म करके रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की। RPO ने थाना सदर सिटी की सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन की। RPO ने ड्राइवर कांस्टेबलान को गाड़ी की देखभाल यकीनी बनाने और बर वक्त मेंटेनेंस करवाने की हिदायत की है। रुख करेंगे कोट मोमिन का, जहां पर दुबई में मुकीम मकामी सनतकार और मुमताज़ समाजी रहनुमा हाजी मलिक अब्दुल रहमान ने कहा है कि शहर की फलाह व बहबूद के लिए जो भी अच्छे इक़दाम करे, मैं सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर इसकी मुकम्मल हिमायत और हर मुमकिन ताउन करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शहर की तामीर व तरक्की है, जो बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है। साबिका बल्दियाती दौर में कुछ लोगों ने डीजल फरोख्त करके गुजारा किया, अब वो आवाम से मुंह छुपाए फिरते हैं। सरकारी गाड़ियों में घूमने वालों के पास ज़ाती मामूली सवारी भी मौजूद नहीं है। उन्होंने अपना पेट भरने के अलावा कुछ नहीं किया। चंद ज़ाती गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाकर सारे शहर को अंधेरों में डबो दिया। अब ये मफाद परस्त घरों पे छुपे बैठे हैं और शर्मिंदगी की वजह से अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं कर सकते। ईमानदार लोगों की दिल की गहराइयों से कदर करता हूँ। पिंडी भटिया में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हुई है, जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकिस दूध सप्लाई करने वाले ट्रक को रोक कर दूध चेक किया गया। दूध इंतहाई गैर मयारी होने के बायस कई 100 लीटर दूध को तलब कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ट्रक ड्राइवर समेत दीगर लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे हसन अब्दाल से, जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें एक खातून समेत 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर वैन एबटाबाद से रावलपिंडी जा रही थी। THQ अस्पताल हसन अब्दाल में तिबी सहूलियात के फुकदान की वजह से ज़ख्मियों को रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद इफ्तिखार शाह से। जी इफ्तिखार, हादसे के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हसन अब्दाल पत्रकार मोटरवे के करीब ट्रैफिक का अलमनाक हादसा पेश आया है, जिसमें एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा में जख्मी होने वाले अफराद को हसन अब्दाल THQ मुंतकिल किया गया, जहां एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया है। जबकि इस ऑपरेशन के दौरान मोटरवे पुलिस एहलकार जो हैं वो मुसलसल अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ रहे, जिनकी जानब से जख्मी होने वाले इन मरीज़ों को किसी भी किस्म की कोई सहूलियात फराम नहीं की गई। शदीद जख्मी होने वाले 2 अफराद को THQ हसन अब्दाल से रावलपिंडी रेफर करने का जो है वो कहा गया, जिनको रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में सवार करने के बाद इंतहाई ताख़ीर का मुज़ाहरा किया गया। एम्बुलेंस में सवार जख्मी देर तक बिलबिलाते रहे, लेकिन रेस्क्यू एहलकार अपनी मर्जी से इन मरीजों को हसन अब्दाल THQ से लेकर रावलपिंडी की जानब रवाना हुए हैं। हादसा का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच एबटाबाद से रावलपिंडी जा रही थी। जी खबर शामिल करेंगे काले की मंडी के नवाही इलाका डलेआना में ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली 6 साला मासूम बच्ची समन के घर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई और ज़िलाई क़यादत की आमद। मुतासरा लड़की के वालिदैन के साथ इजहार हमदर्दी की शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। मुलजिम शाहिद को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी कराई गई। काले की मंडी की नवाही इलाका डलेआना में 6 साला समन के साथ ज़्यादती पर मुतासरा बच्ची के वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सूबाई और ज़िलाई क़यादत मुतासरा बच्ची के घर आमद हुई। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब सायरा अफजल तारड़,
हमरा वफ्द साबिक MNA शाहिद हुसैन भट्टी, साबिक ज़लई चेयरमैन राय कमर जमान खरल शामिल थे। वफ्द ने लवाहिकीन से मुलाकात की और ननी समन की इस नागाहानी मौत पर दुख का इजहार किया। सियालकोट में ट्रैफिक पुलिस ने चंद माह कबल शहीद होने वाले ट्रैफिक वार्डन एहसान उल्लाह के वर्सा को शहीद पैकेज के तहत 40 लाख रुपए के चेक अदा कर दिए। DSP ट्रैफिक मकसूद लोन का कहना है कि पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और हमारी पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर उनकी मकरूज़ है। DSP ट्रैफिक दूत लोन इंचार्ज सेल मलिक खुरम समेत ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने ईद से कबल शहीद एहसान उल्लाह के घर जाके उनके बच्चों को फूल और तोहफ़े पेश किए और शहीद पैकेज के 40 लाख रुपए शहीद की बेवा और वालिद के हवाले किए। इस मौका पर DSP ट्रैफिक मकसूद लोन का कहना था कि महकमा पुलिस के शोहदा सिर्फ महकमा पुलिस ही नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियों को हम किसी सूरत भुला नहीं सकते। उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअले राह हैं। शहीद एहसानुल्लाह के बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाई जाएगी और महकमा की जानिब से उनकी दीगर ज़रूरियात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिस दयानतदारी से और जांफशानी से ड्यूटी अंजाम दी उसकी मिसाल नहीं मिलती, मगर उसके महकमे ने, ट्रैफिक ने और पूरी पंजाब पुलिस ने जो उसको एंटरटेन किया उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए मैं IG पंजाब साहब, मोहतरम DPO सियालकोट साहब, मोहतरम DSP ट्रैफिक मकसूद लोन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे पोते और मेरी बहू को। पाक वतन के नन्हे तलबा भी वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का हिस्सा बन गए। बच्चों ने पौधे लगाए और शजरकारी की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक भी की। इस्लाम दीन की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। मुल्क को सरसब्ज़ शादाब बनाने के लिए सरकारी अदारों के साथ नन्हे तलबा भी मैदान में उतर आए। पाकपतन के स्कूल में शजरकारी की और पौधों की देखभाल के अज़म का भी इजहार किया। जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और अपने मुल्क को बचाएं, जिससे माहौल की आलूदगी कम हो सकती है। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नुमान तनवीर कहते हैं कि बच्चों में पौधों से मुतल्लिक शऊर बेदार करके ही बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे को कामयाब बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बिलियन ट्री मंसूबे में बढ़ चढ़ का हिस्सा लें। हमारी ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ बच्चों में पौधे लगाने का शऊर उजागर हो बल्कि बच्चे पौधों को बचाने और उनको परवान चढ़ाने का भी उनमें जज्बा पैदा हो। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और इस सिलसिले में तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पौधे लगाए जाएंगे जो कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद करेंगे। इस मौका पर स्कूल के तलबा और असातिज़ा की तरफ से आगाही वाक भी की गई। कैमरा टीम के साथ इस्लाम दीन, रॉयल तेज न्यूज़, पाकपतन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे करोड़ पक्का का, जहां पर DPO अब्दुल रऊफ बाबर का नोटिस, थाना कुरैशी वाला पुलिस की फौरी कार्रवाई, 9 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कुरैशी वाला ने 9 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम यासिर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने बच्ची को फसल ज्वार में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। वालिद की मदईयत में मुकदमा दर्ज। SHO थाना कुरैशी वाला और टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक मुलजिम यासिर को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। DPO अब्दुल रऊफ का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़लई सीनियर नायब सदर खुशाब इकराम उल्लाह खान बलोच ने हल्का PP83 के MPA मलिक गुलाम रसूल संगा के नुमाइंदा और ज़लई चेयरमैन मलिक अमीर हैदर संगा से मुलाकात की। मुलाकात में तरक्याती कामों पर तफसीली बातचीत की गई और मुलाकात में मलिक अमीर हैदर संगा ने कहा कि इंशाअल्लाह हल्का में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हमारी कोशिश है कि कोई आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम ना रहे। इस मौका पर हाजी मलिक फ़ख्र अवान मलिक ज़फ़र अवान, न्यू इत्तेहाद ट्रेवल्स के MD मलिक उमर दराज जोइया और चौधरी तारिक भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।